हाय फ्रेंड्स, आई एम नरोत्तम साहू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज आम डिस्कसन करवा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर उपरे पीटी जोड़ा कहुए सर्ट रे पीटी बोली कहुए दैट इज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कौन आउ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कौटी यूज करा पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड रे कहीं ओपन रखा जाए जमती कि करेंट ट्रांसफॉर्मर जमती सेकेंडरी साइड टाको क्लोज ऑलवेज क्लोज रखा जाए से भली पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड को ऑलवेज ओपन रखा जाए। कहीं रखा जाए कौन पाई रखिले माने पीटी रो सेकेंडरी साइड को जदि आम ओपन रखुचे ओपन तो रखा जाए जदि आम क्लोज रखुचे ताले कौन आम प्रॉब्लम फेस करूँ से विषय में डिस्कसन करिया। पीटी बेले बेले बहुत जगह आप शुणी थे कि पीटी ब्लास्ट हो सीटी ब्लास्ट हो सब निहाती आप शुणी थे। तो एटा कहीं होची से विषय आम टिके डिस्कसन करिबा। जितेबाला आम कौ जगह को इंटरव्यू देवाई जाऊँ तो आम बर्तमान मुझे डिस्कसन करुँच स्विच यार्ड विषय में मुझे बहुत जिनस माने जानापी चेष्टा कर बुझापी चेष्टा करुँची। तो जितेबाला आम कौन से जगह को इंटरव्यू देवाई चाहूँचे तो से आमको इंटरव्यू बहुत जगह पचारती जे जेहेतु आम स्विच यार्ड विषय में आम स्विच यार्ड जो रिक्वायरमेंट जो जगह स्विच यार्ड होती तो आम से अनुसार जाऊँ ना जेहेतु आम स्विच यार्ड विषय एक्सपीरियंस अच्छी तो निहाती इंटरव्यू से आमको स्विच यार्ड विषय ही पचारे ना। तो निहाती से स्विच यार्ड विषय पचारे मैंने कौन सीटी पीटी ये विषय निहाती आमको पचारे। तो सेतेबेले से आमको बहुत जगह पचारती सीटी रो सेकेंडरी साइड को कहीं ऑलवेज क्लोज रखा जाए पीटी रो सेकेंडरी साइड को कहीं ओपन रखा जाए। निहाती आमको से पचारते पीटी ब्लास्ट होबार कारण कौन सीटी ब्लास्ट होबार कारण कौन। तो यही सब जिनस छोट छोट जिनस आमको निहाती जाना दरकार कारण ये सब बहुत इम्पोर्टाट कारण आम जो इंटरव्यू देवाई तो बहुत छोट छोट से क्वेश्चन पचारती तो ये सब जिनस आमको निहाती जाना दरकार। तो से विषय मुझे डिस्कसन करवा केमी कौन होमी पीटी ब्लास्ट कहीं हुए से विषय कहवा। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर गोटे हूँ कौन इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस जार काम हो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को एते एते मात्रा रे ताको कम करी आनिबो जे कि हमर वोल्टमीटर ताको मेजर कर बहुत ही वोल्टेज को डाउन करबा या को मध्य स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोली कह जाए कारण एक हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को कौन करे बहुत ही कम कर दिए बहुत कर माने 110 वोल्टेज माने 110 वोल्ट रे रखा जाए 110 वोल्ट माने 33 केवी रु 110 132 केवी बाई 110 वोल्टेज माने जिते वोल्टेज था जिते मैक्सिमम वोल्टेज जिते भी होता ताकू 110 वोल्ट रे से ताकू चेंज कर दो ताकू सेठी कौन पाई कह जाए ना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पीटी उपर जिते कथा हो ना कौन गोटे आम मेन इंपोर्टाट थी पीटी रो सेकेंडरी साइड को कहीं ओपन रखा जाए पीटी रो जो सेकेंडरी साइड को सब ऑलवेज ओपन रखा जाए यार पछर रिजन कौन या आमको निहाती बाहर करिया दरकार जानिबा ही दरकार। जितेबाला आम पीटी रे वोल्टेज इंजेक्ट करवा जी जार मैक्सिमम वोल्टेज जी कौन थी जितेबाला आम पीटी रे वोल्टेज इंजेक्ट करवा से कौन हम ना आमर पीटी रो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड रे करेंट फ्लो हम आउ से नो लोड करेंट फ्लो हम। तो नो लोड केमती फ्लो हो कारण तार सेकेंडरी साइड ओपन अच्छी ना तो सेटा कौन लोड कौन से लोड कनेक्ट होनी सेकेंडरी साइड ओपन अच्छी तो सेठी कौन हम नो लोड करेंट फ्लो हम। ये जो पीटी रो प्राइमरी साइड करेंट जोटा कि नॉन लोड करेंट होची यार मेन कारण होची जो पीटी रो प्राइमरी साइड रे कौन करिवो जदि करेंट फ्लो ना तो से कौन हम ता भीतर फ्लक्स क्रिएट करिवो तो से फ्लक्स को कौन करिवो से मेंटेन करिवो नो लोड करेंट फ्लो होचन तो से फ्लक्स ता जो क्रिएट हो ना तो सेटा कौन करिवो से ताको मेंटेन करि रखिवो। जदि आम पीटी रो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड को आम जदि क्लोज कर दौचे तो क्लोज करदे कौन हम ना गोटे से क्लोज पाथ हो कौन करेंट फ्लो हो करेंट फ्लो क्लोज पाथ क्रिएट होले से कौन हम पीटी रो सेकेंडरी साइड रे भी फ्लक्स क्रिएट हो एबे बर्तमान पीटी रो सेकेंडरी साइड रे भी फ्लक्स क्रिएट होला आ प्राइमरी साइड रे भी क्रिएट हो कौन हम सी जो प्राइमरी सेकेंडरी साइड रे जो फ्लक्स क्रिएट हो कौन कर प्राइमरी साइड रे जो फ्लक्स क्रिएट हो सी अपोज कर
ଅପୋଜ କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟ ନା ତ ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ତ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା ଭିତରେ ସେ ତାର କରେଣ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇଡ଼୍ର ପିଟିର ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇଡ଼୍ର କରେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯିବ ଫ୍ଲୋଟା ବଢ଼ିଯିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍ର ବି କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ସିଏ ବଢ଼ିଯିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଯିବ ସେ କରେଣ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇଡ଼୍ର ପୁଣି କଟ୍ ହେବ ସିଏ ବି ବଢ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ହୁଏତ ସେ ପିଟି କ'ଣ ହେବ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଟିର ସବୁବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଓପନ୍ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ଓପନ୍ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପିଟିର ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ନୋ ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ସେ ନୋ ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଉ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହିଁ ହେବନି। ବଟ୍ ସିଟି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସିଟି କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛେ ନା ସେ କ'ଣ ହେବ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍ର ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ଲକ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହେବ ଆଉ ସିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟର ଲଗେଇକି ତାକୁ ଲୋଡ୍ ହିଁ ରଖାଯାଏ ଅଲୱେଜ୍ ତାକୁ ଓପନ୍ କୌଣସି ମତେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି ଭୁଲରେ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ପିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଲୱେଜ୍ ଓପନ୍ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପିଟିର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍କୁ ସବୁବେଳେ ଓପନ୍ ରଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ତ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ତ ପାଥ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ତ ପୁଣି କାହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଟିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ତ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ମାନେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଇନଫିନିଟିଭ୍ ତ ହାଇ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ତ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ ନା ତ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଓପନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ନା ତ ଏଜ୍ ସିଏ ୱାର୍କ କରେ କେମିତି ନା ଓପନ୍ ସର୍କିଟ୍ ଭଳିଆ ୱାର୍କ କରେ କାରଣ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ ଇନଫିନିଟିଭ୍। ଏଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରନ୍ତି ଦେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ଯେଉଁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରେ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ ନା କମ୍ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯେଉଁ ଲଗାହେଉଛି କରେଣ୍ଟକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମିଟର ଲଗାହେଉଛି ତ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ନା କମ୍ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଏ। ତ ଏଇ କାରଣ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ସେଥିଲାଗି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ହେବ ସେ ୱାନ୍ସ ତାକୁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟରକୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଏଜ୍ ୱାର୍କ କରିବ ଓପନ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ ତ କାରଣ କ'ଣ ତାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।